अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत शाम में एक ऐसा दिन जिसकी वजह से ओल्ड हुबली में ख़ास करके जहाँ पर एक घनी आबादी मुसलमानों की और दलितों की है और इफलास ज़दा लोगों की है, मैं समझता हूँ एक इनकलाब का दिन है। काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग जिन्होंने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझ करके एक अस्पताल की बुनियाद रखी है, जो यहाँ के लोगों के लिए, ख़ासकर गरीब लोगों के लिए, इफलास ज़दा लोगों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए, जो आज के दौर में ट्रीटमेंट या इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, उसके लिए मेरी बात का आगाज़ करने से पहले मैं इस हॉस्पिटल के शुरू करने वाले जो लोग हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिलखुसूस ये बात जो है सबको मालूम है कि ओल्ड हुबली में हुबली की 1/3 आबादी होती है, जिसमें अक्सरियत जो है वो गरीबों की है। और आज के दौर में ये वो पेशा है जो ख़ासकर पैसे की वजह से बदनाम हो चुका है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा दूसरी जगह पर उनका जाना जो है वो इलाज कराना जो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इन हालात में ख़ासकर प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचने के ताल्लुक से एक आम आदमी का सोचना दुश्वार है। आज इलाज बहुत महंगा हो चुका है, प्रोफेशन बहुत महंगा हो चुका है, तो फिर ये लोग जो हैं हमारे ख़ासकर अहले खैर हजरात, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनके दिल में इंसानियत के ताल्लुक से मोहब्बत भरे जज्बात डाल करके ये एक नए अस्पताल का, नए तर्ज के अस्पताल का बुनियाद जो डालने का जो जहन इनको दिया है, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को। मैं आज मेरे अपने कौम की बात करता हूँ। बहुत सारे मुसलमान लड़के जो सुपर स्पेशलिस्ट बन करके बहुत सारे हुबली में आ चुके हैं और बहुत कम कमी अब बाकी रह चुकी है, तो फिर उन लोगों का सही अंदाज में इस्तेमाल हो और उनको भी एक बेस मिले, उनकी अपनी ज़िंदगी सुधरे, तो इसका भी ख्याल रखना जो है ये अस्पताल की बहुत ज़रूरत है। तो फिर आज ख़ास करके मेडिकल प्रोफेशन जो बहुत आगे बढ़ चुका है, तरक्की कर चुका है, तो फिर एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जितने अस्पताल सब हमारे यहाँ ओल्ड हुबली में मौजूद हैं, वो सब बुनियादी ज़रूरतों को पूरे करते आए हैं। ज़रा हाईटेक टाइप के इलाज की और दूसरे इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत जो है वो पूरा करने के लिए ये लोग जो अब आज ख़ास करके हमारे अब्दुर्रहमान साहब और शहीर साहब और इनके रुफ़क़ाए कार जो इसके अंदर मिले हैं, वो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये अहले खैर लोगों का ही काम है कि वो ख़ास करके कमज़ोर तबके की ज़रूरतों का ख्याल रखें। ये लोग बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, बड़े अच्छे अंदाज में सोचे हैं। अस्पताल बहुत अच्छा हुआ है और ये अपने तर्ज का तन्हा हॉस्पिटल है। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर ओल्ड हुबली के पूरे एरिया में किसी भी एतबार से हाईटेक हॉस्पिटल से कम नहीं है। ये देखने के एतबार से यहाँ पर जो कंसल्टिंग रूम्स हैं और इनके जो मंसूबे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आगे चल करके ये सोच रहे हैं कि इसे और बढ़ाएं, नर्सिंग कॉलेज लाएं यहाँ पर, और ऊपर जो है दूसरे एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस के जो हालात हैं और इन्वेस्टिगेशन के मशीनरीज वगैरह हैं, उनको यहाँ पर ला करके ओल्ड हुबली के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का इनका इरादा है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आज आप लोगों का, ख़ास करके मीडिया के लोगों का, ये बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आवाम तक, ख़ासकर ओल्ड हुबली के लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं ताकि इस हॉस्पिटल का सही अंदाज में इस्तेमाल हो। हमारे डॉक्टर्स भी जो हैं पूरे, मैं किसी कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम अक़वाम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो पूरे ये स्लम्स वगैरह में बिखरे हुए हैं।
وہ اس کا صحیح فائدہ ڈاکٹرز کو بھی اٹھانا چاہیے. وہ لا کر کے یہاں پر اسپیشلسٹ کو خاص کر کے بیچ دینا چاہ رہے ہیں آج، تو ان کا استعمال یا ہمارے ڈاکٹرز کریں، ہمارے مریض کریں. اس کے علاوہ فری چیک اپ کیمپس وغیرہ کرنے کا بھی ان کا ارادہ ہے. وہ کیمپس جو ہیں صرف چیک اپ کی حد تک محدود نہ ہوتے ہوئے علاج کا بھی وہ ذریعہ بنے. یہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے، یہ ہماری خواہش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اس ہاسپٹل کے تعلق سے ایسے اچانک یہ خیال پیدا ہوا، خصوصاً کووڈ کے بعد جس طرح کے حالات نظر آ رہے تھے، اور اس کے اندر ایک ہی لوگ نہیں ہے، ایک ہی کمیونٹی کے سب کو تکلیف ہو رہی تھی، تو ہم نے اس کو سوچا کہ اس کو ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا جائے. اس خیال سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عبد الرحمن بھائی کو، ان کے سامنے میں نے جب رکھا، وہ لبیک بول کے بہت دور سے آ گئے سب چھوڑ چھاڑ کے. اس کے بعد انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے اس کا تو خیر میں وہ کیسے بھی شکر ادا کروں گا تو کم ہے. بہرحال وہ بالکل جاب کے جیسا انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ مل کے کام کیا ہے، آ کے بڑی ذمہ داری سنبھالی. اور ایک مشن ہمارے دماغ میں ہے کہ یہ بیسک ہاسپٹل بنا کے اس کے بعد اور اس کی توسیع کی جائے. دوسرے شہروں کا بھی پروگرام ہے انشاءاللہ، جہاں جہاں ہماری املاک ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے، اس لیے کہ رینٹ وغیرہ افورڈ کر کے کرنا یہ مشکل ہے اس وقت. اس لیے کہ ہم اس پر فیس کے حساب سے نہیں رکھنا چاہ رہے کہ منیمم، اور ہر آدمی کو دوا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے وہاں پہ تقریر میں کہا تھا کہ بیماری کی امیر کے لیے بھی وہی دوا اور غریب کے لیے بھی وہی دوا. یہ بہت ہی اچھا جملہ تھا جو انورٹڈ کاماز میں ہونی چاہیے. تو بہرحال وہ کانسیپٹ کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ ہر ایک کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق ملے اور ہم کو اس میں کام کرنے کی ہدایت ہو. اور آپ سب سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو بتائیں اور اس میں ہاتھ بٹائیں اور اس میں ہمیں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. یہاں پہ تمام 4-5 فیکلٹیز کی بات ہم کر رہے ہیں اور سب اسپیشل ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. سب پی جی کے اوپر کے ڈاکٹرز ہیں، اور کچھ ڈاکٹرز جو ہے وہ یہاں لوکل بھی ہے اور کچھ باہر سے بھی آ کے کریں گے. اس کے اندر جو ہے ایک تو چلڈرن اسپیشلسٹ جو بہت ہی ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، مور دین 40 ایئرس 45 ایئرس، تو وہ ڈاکٹر ہیں. اس طرح گائنک ہے، گائنک کے علاوہ پھر آرتھوپیڈک ہے، جنرل فزیشین ہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ اسکن کے ڈاکٹر بھی ہے یہاں پہ. ان تمام ڈاکٹروں کو ہم لے کے ہاسپٹل چلانا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے سب کے لیے الگ الگ جو ہے وہ چیمبر دیا گیا ہے، اور باقی کا تو آپ نے انفراسٹرکچر تو دیکھ ہی لیا ہے. اب آگے کوشش ہماری یہ ہے انشاءاللہ کہ آگے بیڈ کا انتظام کریں گے اوپر فرسٹ فلور اینڈ سیکنڈ فلور آپریشن کرنے کے ارادہ ہے. او ٹی تھیٹر وغیرہ بنائیں گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کامیابی ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہیر صاحب بتائے، اور اس میں جو چھوٹا ہے شاید میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسپتال کے ساتھ ساتھ ہم جو لیب بھی ایک ایسی قائم کیے ہیں تو نیشنل لیول کی ہے، جس کے رزلٹ ہر کوئی جلد سے کوئی بھی مان لیتا ہے. ڈاکٹر اگر ہم یہاں کا رزلٹ لے کے کہیں دوسری جگہ کوئی دوسرے اسپتال یا کسی اسپیشلسٹ کو بتائے تو نارملی کیا کرتے ہیں وہ، نہیں وہاں سے نہیں، ہمارا یہ کریں گے بھئی. وہ یعنی اس کا ریکگنیشن کئی جگہ نہیں ہوتا، نہیں مانتے. تو یہ ایک ایسی لیب ہے حیدرآباد بیس کی ہے، پورے اس کا نیشنل لیول نیٹ ورک ہے. تو ہم نے اس کو جان بوجھ کر یہاں پر لا کر اس کو بسایا ہے، اور یہ ہماری ہی ہے. تو یعنی جو یہ اس کے ٹیسٹ ہوں گے وہ آدمی کہیں بھی لے کر ایک تو زیادہ اس پہ یقین ہوگا، اور ٹیکنیکلی ہے نا بہت ساؤنڈ ہے. تو اس کے لیے اس کو لائے ہیں، یہ میں ایڈ کرنا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ میڈیکل شاپ، جو فارمیسی ہے، اکثر وہی جو ڈاکٹر ہیں ایک یا دو جن کے لکھنے ہیں ان کے اپنی میڈیکل شاپ ویسا ہوتی ہے، اس طرح کی نہیں ہے. اس کا ہم ہاسپٹل کے لیے بھی پوری طرح سے جو بھی درکار ہے جو لکھے جاتے ہیں وہ دوائی اویلیبل رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دروازہ باہر ہے، بورڈ پہ جاتا ہو شخص کاؤنٹر سیل کے لیے بھی کوئی بھی کبھی کسی وقت بھی آ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. کچھ ہی دنوں میں یہ ایسی ہو جائے گی کہ پوری اس کی دوائی جو بھی برانڈ وغیرہ ہے
अच्छी से अच्छी दवाई पूरी रखेंगे। कोई अगर चिट्ठी लेकर आया तो ऐसा नहीं होगा भाई वापस चला जाएगा, उतनी उसमें हम जान डालने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में ये मेडिकल शॉप है जो डे एंड नाइट करके हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस एरिया में ओल्ड हुबली वालों को अस्पताल के एतबार से या इसके लैब के एतबार से या मेडिकल शॉप के एतबार से कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड हुबली में सब कुछ इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। और आज के जो जलसा हुआ उसमें आए और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब आके इस शुरुआत को 4 चांद लगा दिए। मैं उनका बहुत मशकूर ममनून हूँ। ये भी और एक दोनों जब मेडिकल शॉप उसके ताल्लुक बताया तो ये भी एक अच्छा हॉस्पिटल, साफ सुथरा, जिसमें जो अस्पताल की बहुत जो रैंकिंग वगैरह कुछ बाहर के लोग देखते हैं तो सफाई से पहला इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन जो कहते हैं। सफाई का मामले में हम इंशाल्लाह उसको बिल्कुल हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। कैसे उसके साथ ही साथ वाजिबी दाम, भाई हमारा अस्पताल अच्छा है, हमने खर्चा ज़्यादा किया, हमने बहुत कुछ उसमें सहूलत दी है, उस हिसाब से नहीं चार्ज करेंगे। एक जैसा जो बिल्कुल माकूल हमारा जो ये होगा ओल्ड हुबली के हिसाब से वो हम चार्ज करके लोगों को इसकी सहूलत देंगे और लोगों को चाहेंगे वो इससे फ़ायदा उठाएं। अल्ताज पार्टी हॉल केशापुर सर्कल हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।